भारत फिर बाज न आया। दरियाए चिनाब और रावी में बगैर इत्तला के पानी छोड़ दिया। हिडमराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब आज बड़ा रैला गुजरेगा। नारोवाल में नाला बई में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नाला बई में फंसे किसानों और चरवाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी पानी मुतादिद नशेबी देहातों और फसलों में दाखिल। वजीराबाद के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। शकरगढ़ और दीगर इलाकों में रेस्क्यू और इंतजामिया अलर्ट। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। कोल्लू और सिद्दी में मूसलाधार बारिश से सड़कें पानी में बह गई। कोल्लू के बरसाती नदी नालों में तुगयानी, कला सैफुल्ला और रिकी में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके डूब गए। महकमे मौसमियात की बलोचिस्तान में 19 साल अगस्त तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, जलालपुर, पीरवाला समेत दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मानसेरा, बालाकोट, वादिया काकान में बारिश। मरी, गलियात, मानसेरा, कोहिस्तान, चित्राल में आज और कल बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद खान ओहदे से मुस्ताफी। शकील खान कहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। काबीना से इस्तीफा देने की वजूहात ऐवान में बताऊंगा। खराब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी का मंशूर तबाह कर दिया। सूबे में करप्शन और बैड गवर्नेंस के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश करता रहूंगा। सूबाई वजीर के मुस्ताफी होने पर वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा कि शकील खान का इस्तीफा अभी तक मौसूल नहीं हुआ। कमेटी की सिफारिश पर उनको डिनोटिफाई करने की समरी पहले ही भिजवा चुके। तहरीक इंसाफ पंजाब की तंजीम में खिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। हमाद अजहर पार्टी की आदत से खिलाफात पर पंजाब की सदारत से मुस्ताफी। सोशल मीडिया पर पैगाम में पार्टी की आदत पर लॉबिंग और खिलाफ मेरिट फैसले करने का इल्जाम लगाया। तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत भी मुस्ताफी। लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी हाफिज ज़ीशान भी मुस्ताफी। पार्टी सेक्रेटरी जनरल अयूब का हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार। कहा, आपने पार्टी के लिए अनथक मेहनत की। तहरीक इंसाफ को आपकी ज़रूरत है। पाक फौज ने मजीद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स को तहवील में ले लिया। तीनों ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। गिरफ्तार अफसरान में 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल आसिम को हिरासत में लिया गया। तीनों रिटायर्ड अफसरान का ताल्लुक चकवाल से है और फैज हमीद के मंजूर नजर अफसरान थे। तीनों अफसरान रिटायरमेंट के बाद भी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलव्वस पाए गए। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। बाज़ रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ सियासी मफादात के अदम इस्तेहकाम को हवा देने के इक़दामात पर तफ्तीश जारी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कुछ रोज पहले हिरासत में लेकर उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। फैज हमीद से मेरा कोई लेना देना नहीं। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है तो करे, ये उनका अंदरूनी मामला है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हमारा असासा थे जिसे ज़ाया कर दिया गया। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर सबका एहतसाब करें। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैरतनी गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया था। अफगानिस्तान का मामला चल रहा था, इसलिए जनरल फैज को नहीं हटाना चाहते थे। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से तलब कलामी हुई थी। जनरल फैज हमीद के मामले पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। DG ISI वज़ीर आज़म के मातहत होते हैं, लेकिन रिपोर्ट आर्मी चीफ को करते हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर जिन ऑफिसर्स ने नकदी उठाई उनका भी कोर्ट मार्शल किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा कि ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता, बराए नाम वज़ीर दिफा हैं।
انہیں GHQ کے پاس نہیں جانے دیا جاتا۔ شبلی فراز بولے کہ انہیں بانی PTI سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے دھمکیاں بھی دیں۔ بانی تحریک انصاف کے لیے سہولت کاری پر گرفتار ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے تفتیش میں اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق سہولت کاری کا مکمل نیٹ ورک پکڑا گیا۔ جیل کے مزید 2 افسران سے پوچھ گچھ۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم سے حاصل معلومات کی بنیاد پر مزید 6 ملازمین سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ بانی PTI کو فراہم فون پر 3 یورپی ممالک کے نمبرز پر بنائے گئے واٹس ایپ شواہد ملے۔ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ بانی PTI اور فیض حمید کے درمیان رابطہ کار تھا۔ محمد اکرم غیر ملکی افراد کے پیغامات بھی پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ان کا احتساب ضروری ہے۔ ہمیں کارکردگی کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل کو زیادہ فوکس رکھنا ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے تمام فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، مل کر فیصلے کر رہے ہیں۔ نواز شریف کی مشاورتی اجلاس میں گفتگو، کہا کہ PTI کی لائی گئی تباہی، مہنگائی اور مہنگے بجلی کے بل عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی طرح اب عوام کو ڈیفالٹ سے بچانا بھی ہمارا بڑا امتحان ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک کے تمام مسائل کے حل کے لیے ایک جامع معاشی ایجنڈا تیار کر لیا گیا ہے۔ مریم نواز بولی کہ ہمیں پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ کا بحران لاکھوں نوجوانوں پر روزگار کے دروازے بند کرنے لگا۔ انٹرنیٹ کی رفتار بدستور سست، سوشل میڈیا ایپس کا استعمال بھی انتہائی دشوار، سافٹ ویئر ہاؤسز اور فری لانسرز کو بڑے نقصانات کا سامنا، آن لائن ٹرانسپورٹ اور ڈیلیوری سروسز بھی متاثر، بینک، نجی اور سرکاری دفاتر کو مشکلات کا سامنا۔ ای کامرس سے منسلک افراد کا کہنا ہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کمپین چل رہی ہیں، کمپنیوں کو رسپانس مل رہا نہ ہی ریونیو آ رہا، مقامی اور بین الاقوامی کلائنٹس کام واپس لینے لگے، $30 لاکھ تک روزانہ کا نقصان ہو رہا۔ ماہرین کا کہنا ہے انٹرنیٹ کا یہی معیار رہا تو ڈیجیٹل معیشت داؤ پر لگ جائے گی۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اور اہل خانہ کے اعزاز میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی طرف سے آج خصوصی تقریب ہوگی۔ GHQ راولپنڈی میں تقریب میں ارشد ندیم کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ارشد ندیم کو 5 کروڑ کا چیک انعام میں دے دیا۔ ارشد ندیم کو گاڑی بھی تحفے میں دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ارشد ندیم کو سندھی ثقافتی تحائف، اجرک، ٹوپی اور شیلڈ بھی دی۔ ارشد ندیم کی گورنر ہاؤس کراچی آمد 10 کروڑ مالیت کے تحائف قومی ہیرو کو پیش کیے گئے۔ برِ صغیر پاک و ہند کے عظیم مفکر، بانی انجمن ترقی اردو، ماہر لسانیات، معلم اور اردو کالج کراچی کے بانی، بابائے اردو کہلانے والے مولوی عبدالحق کی آج 63ویں برسی۔ مولوی عبدالحق نے اپنی پوری زندگی قومی زبان کے فروغ، ترویج اور اشاعت کے لیے وقف کی۔ حکومت پاکستان نے 23 مارچ 1959 کو ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ اور شہنشاہ قوال اور فن موسیقی کے اسرار و رموز سے آشنا استاد نصرت فتح علی خان کے مداح آج ان کی 27ویں برسی منا رہے ہیں۔ استاد نصرت فتح علی خان نے 125 البمز میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ بہترین کارکردگی پر استاد نصرت فتح علی خان کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ عوام کے لیے اچھی خبر، وزیراعظم ریلیف پیکج کے تحت ماہانہ سبسڈی میں اضافہ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ہر مستحق خاندان کو ماہانہ 2,734 روپے کے بجائے 3,650 روپے سبسڈی دے گی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 60 ارب روپے کے بڑے مالی پیکج کی منظوری دی۔ 50 ارب وزیراعظم ریلیف پیکج جبکہ 10 ارب رمضان ریلیف پیکج پر خرچ ہوں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خاندان کے لیے ماہانہ
916 रुपये इजाफा। BISP के मुस्तहिक खानदानों को 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी मिलेगी। इन अशिया में चीनी, घी, आटा, चावल, दालें शामिल। ज़राए के मुताबिक सब्सिडी का इतलाक 30 जून 2024 से 31 जुलाई 2025 तक होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के फोकल पर्सन अजम अशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी के लिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म और अटॉर्नी जनरल को भिजवाने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से जानेंगे, इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए अजम अशवानी के दोनों भाइयों की बाजियाबी से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी करते हुए फरीकैन को एक माह का और एक और मौका वो दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए लिखा कि हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म और अटॉर्नी जनरल को वो भिजवाने का हुक्म वो दिया जाए, उनके सामने रखी जाए। उन्होंने लिखा कि रियासत को समझना चाहिए कि हफ्ज़ बिजा में दरख्वास्त मदद की अपील होती हैं। मग़वियों को गिरफ्तार करना, उन्हें हफ्ज़ बिजा में रखना आईन पाकिस्तान की शिकों 10/9/4 के बरखिलाफ है। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल इस हवाले से पॉलिसी तश्कील देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने वाले सरकारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का तयन भी वो किया जाएगा। फरीकैन को मग़वियन की बाजियाबी से मुतल्लिक अहकामात पर अमल दरामद के लिए 20 अगस्त तक एक और मौका वो दिया जाता है। इस हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अटॉर्नी जनरल को भिजवाई जाए। समाअत 30 अगस्त को दोबारा। इदरीस अब्बासी, आपने अपडेट किया।